तेणु जे जो गोटे झीटे गोटे पुओ को भल पाइला से पुओ ताको बहुत जोर गाड़ी गुलज कला से झीटी आ संभाली न पारिक सुइसाइड कला कौन से किट्र जे कर्मकर्ता अच्छा कि कार्यकर्ता अच्छा कि जी भी अच्छी से कही ना झील को कहे प्रोत्साहित करता ना तुम्हें सुइसाइड कर जीडीपी नहीं कि आरोप लगे ना जीडीपी नहीं कि जो कथा कहते से शोभा पाएनि मुहर कि माने गोटे स्ट्रेच आप देखते आप सब मीडिया अच्छा कौ भाव में स्ट्रेच हो कथा देखूँ गोटे जोड़े मीडिया खाली लंबे लंबे घसी 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 चलती जमती गोटे माने सब प्रकार माने असुविधा से करने उद्यम कर नट गुड जेकोसी जिनसा आप देखे मुझे अति लेंबू चुपुड़े पिता तेणु ओडिशार मान को जब मर्यादा को जब आप रखिए ताले निश्चित भाव में आम ओडिशार उन्नति हम जदि किसी भूल होती गोटे कमिटी हो कि जो आलोचना हो सरकार भी चलुँच अन्य कार्यक्रम भी हो तेणु से अनुसार आज नेपाल प्राइम मिनिस्टर एक दिन दिन आगे ट्वीट देखते दिनक आगु आंबासाडर तो जहाँ कह कथा कहते आप देखूँ तेणु से किसी ना कि मत लगुच कि लोकंर मत लगुच जे से अनुष्ठान जो अंतर्जातीय मानर होती तेणु किसी लोकंर वेस्टेड इंटरेस्ट अच्छी से अनुष्ठान को डिमिन करने गोटे उद्यम चलती जोटा कि शोभनीय नुहे अच्युत सामंत को किसी लोग असहिष्णु करते किए असहिष्णु है किए कौन कला जी जहाँ कर गोटाए जिनस हूँ जदि गोटे अनुष्ठान को आप फ्लाट करदे आप गोटे अनुष्ठान को फ्लाट करदे कौन आप बेनिफिट कौन तेणु जे जो गोटे झीटे गोटे पुओ को भल पाइला से पुओ ताको बहुत जोर गाड़ी गुलज कला से झीटी आ संभाली न पारिक सुइसाइड कला कौन से किट्र जे कर्मकर्ता अच्छा कि कार्यकर्ता अच्छा कि जी भी अच्छी से कही ना झील को कहे प्रोत्साहित करता ना तुम्हें सुइसाइड कर सुइसाइड कला केमती नहब मुझे कही बारंबार कर गोटे टीवी पचारूले जीवनटा हूँ आमर आम जीवनटा को केमती भाव में उपभोग करवा जीवनटा को केमती आग को नवा जीवन केमती स्टाबिलाइज हम जीवनटा को केमती आम भल भाव में बंचा जीवन केमती उपरको आम जा जीवन किभली जीव तेणु जीवनटा हूँ गोटे मूल्यवान संपत्ति राष्ट्रर विश्वर तेणु जीवन हारिबार जो अधिकार से आपणकर ना बोली मुझे विचार करी जीवनटा आपणकर नु आपण स्टेट मध्य किसी कर परिवार कर गाँ कर शिक्षार और शिक्षानुष्ठान माने तेणु गोटे आपणकर राइट टू लाइफ अच्छी तेणु केबे जीवन हारिबा कथा चिंता करंतुनी केतबेले सेटबैक हुए केतबेले माने आपणकर गोटे इमोशनल ये हुए सेतबेले आपण फ्रेंड्स मान संगे कथा ही पारंती टीचर मान संगे कथा ही पारंती किंतु आपण केबे भी जीवन हारिबा कथा विचार को नवा उचित बहुत सफलता मिलला एवं कांग्रेस रूपरेखा आगू आहरी बहुत बहुत हम कारण आप देखुं आज सकाळ मध्य जिलावारी बैठक चली लोक मैंने आसुँच तेणु भल निश्चित भाव में हम सन्देह कर कॉन्फिडेंस लेवल पिलांकर बढ़ुची गुरुजन मानकर बढ़ुची छात्र युवबंधु मानकर बढ़ुची महिला कांग्रेस भौणी मानकर बढ़ुची तेणु भल निश्चय हम डबल इंजिन तो फेल करगला डबल इंजिन किसी चलुच लगुनि बहुत अवस्था खराब डबल इंजिन तेणु डबल इंजिन कही हेनी डबल इंजिन कौन हम कौन नहीं केतबेले से इंजिन गली पड़ो किसी कही हेनी भल चलुनि फंक्शनल नुहे डबल इंजिन इज नॉट ए फंक्शनल गवर्नमेंट निश्चय नुआ जो पीसीसी प्रेसिडेंट होती आप देखिले से एयरपोर्ट रू ओल्ल चलले पुरी जगन्नाथ दर्शन करने हाथ भांगी हाथर जो कांधर हाड़ भांगीगला आंगुठी गोटे भांगी जाइए तेणु से क्या न डरी पूरा दौड़ी दौड़ी माने कॉन्फिडेंस चली चली जा पहुँचले एठी श्रीजीव को दर्शन करने यहाँ गोटे बहुत बड़ बड़ कथा जे आज प्रथम एत दिन भितर कौन से राजनीतिक दल सभापति से केबे भी चली चली जगन्नाथ को दर्शन करने को जाइन तेणु ये निश्चित भाव में गोटे भल निष्पत्ति और ऐतिहासिक निष्पत्ति यहाँ बहुत दिन धरी प्रेस मीडिया मैंने बंचेक रखिए बहुत दिन धरी यहाँ निश्चित भाव में लोक मुहर शोभा पाइब आज जिला स्तर कमिटी बस जो बैठक बस कौन आलोचना हो रणनीति कौन जिला स्तरीय से सब बुझुंट प्रेस तो अपेक्षा किसी आम कहीपरूनी और समअप करेंगे से गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 24 तारीख में से मैंने से सबूक आलोचना कलापर पर्यालोचना कलापर प्रेस को जन दि
ମତାମତ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। କିଟ୍ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ 50,000 ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 50,000 ପାଖାପାଖି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 20,000 ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋଲାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ରୋଗୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର କିଛି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବଦନାମ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବଦନାମ ହେଲେ କାହାର ବଦନାମ ହେବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆପଣ ବଦନାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବଦନାମ ହେବ। କାରଣ କିଟ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହବ୍, ପ୍ରାୟ 70-75 କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ପିଲା ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣେ କହିଲେ ସେ ପାଲହଡ଼ାରେ ବି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଭସାଣି ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଲାଗିକି ଜଣେ ମୃତ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ଚକ୍ରରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ ଜିଡିପି ଏଠି ବଢ଼ିବ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଲୋକ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠିକି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଯିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା, ଲୋକ ଆସିବେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ? ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି ଆମ ଅତିଥି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏବଂ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ତ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିଟା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବିଜେଡ଼ିଟା ପରଫର୍ମ କରୁନି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବିଜେପିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ଏମାନେ ପାଇଥିଲେ 25 ରୁ 30% ଭୋଟ୍ ଅନଡିସାଇଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କାମ କରିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 25 ରୁ 30% ଯେଉଁ ଭୋଟର ବିଜେପିର ସେମାନେ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ବି କଲେଣି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି only one alternative is left, that is Congress. Because they have tested BJD, they have tested BJP, and only one alternative is there, that is Congress. 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମକୁ ସଜା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ 25 ବର୍ଷ ବାହାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ କରିବା।